চিনি শিকলা বদলরক বেলাই বড় করা জন্য তিনি ফাদারসরক হাসিনি সরকারनि बिसिंते थांनानै नायो नरजों खोनागोना चिनि विलेज कमिटि निर्वाचन नां तंगनि विलेज कमिटि निर्वाचन खालामलिया विलेज कमिटि निर्वाचननि मूल कारणखा टिप्रारक 587 विलेज कमिटि को तंगनाय तिप्रासानो सेंट्रल एबा राज्य सरकारनि मानथाय सरकारनि मानथु बरचाय बिदर अमन नायबर তিনি চিনি শিকলা ওয়ারিয়ার রক্তই থাকেন না এডিসি হাবানুজ নাচুকমানি হলো এডিসি নি হাবাল মনিটরিং কমিটি শ্রামণ পর্যন্ত রাজ্য সরকার থাকানো দেয়ারি বাগে শ্রামদারো আগনো বড় কিন্তু মান্যতা রিয়া जों सानन बुजुगो মহাও চিনি শাসন চিন্তাও যদি রক্তু নাই আরো তখনই সম্ভব যখন চিনি YTF নি শিকলা বদন্দ্র হানি বাগি জান রিনানি প্রাণ রিনানি ভূবাগ্রামী চবাও মহিলানি যখন প্রতিষ্ঠা নাই আপনি সম্পর্কে জানেন जों ভূবাগ্রামী বিরুদ্ধে অনেক বড় বুঝাই ফাইনাল মুখা दिल दिया है जान भी देंगे जान रिमाम रिमाम जान रुइगो अमहाय मंचो फादार सारबाय जागानि जायगा जान रुनाय दंमोन जों मुखा जों पगनानि पगिया चिनियो तिप्रा हाव गोबां तिप्रासानि दारा जायगा इनि फादार सारनि पार्टी बाय दागे हजों बीजेपी नि फाइनाल YTF तिप्रा मंथा TWF नो बेराई नाइटेसा किबिनि थांगायजे आबुताव सारा केदारो आनि गारिनि दरकार आनि नोटनि दरकार आनि रांनि दरकार सेंट्रल मिनिस्टार अफ निगुइ आनो साव निनि एमसी जुमानाय हिमाबायसे गुबाग्रानि ग्रेटर टिप्राजेन तोरजागिया गारि के बेगम तोरजागि तिनि थांनि पाइगा आमदि बर'नि बागिबो दफाति टिप्रामंथा मुइथुमाना नाय आ बर'नि ग्रेटर टिप्राजेननि फादाव जोंनि फरिमाना होनाय কিন্তু তিনি मोहन बिसिवा सुजात जों हंस कुमार त्रिपुरा हाय बीरपुर सब मुइथुमाना नाय যারা বিজেপি হায় সারা বিশ্বনি দল কত লইয়া গেলে বিশ্বনি সবচাইতে জীবন বদল টিপ্রা মাথাও পাইলে দফানি দলি গ্রেটার টিপ্রালেন সামনানি দাবি পাইগা আ বড় বড় দাবিগো जोंनुगो চিনি বদল কমজোর খাইয়ান বাগে তিনি ফেক অ্যাকাউন্ট হই চিনি নেতা নেত্রী রং বাগে গোবাং বড় চায়া সুবিয়া কগ্ন সিজাবি তিনি সাও অমক সমক অমক ফাইনাল অনিমেশ দেববর্মানি অমক কাহিনী তুরুক তুরুক লুকজাম নাই আর অনিমেশ দেববর্মা চ্যালেঞ্জ খায়ো সিবিআই কো লাগাও তদন্ত খাইতে যদি অনিমেশ দেববর্মানি কোনো বেআইনি তদন্ত খায় তদরায়া ভার দেয় আনহাইতে দফানো শাস্তি দেওয়ার কোনো দরকার নেই আর বরং যদি সাহস খায় ফেক অ্যাকাউন্ট বইয়া অরিজিনাল অ্যাকাউন্ট বাই অনিমেষ দেববর্মানি তদন্ত ফুটনা দেখো কিন্তু বড় ফুটনি মাইয়া जों जाथाय खायदों क्रिमिनल केस रिकाचल YTF को केस रिनाय तिप्रामंथा TWF केस रिनाय बदल सुदु क्रिमिनल केस रिकाचल मानहानि मामला उठलांगे आ तिप्रासाताम देबबर्मा कन्ट्रल दुखि दुमै त्रिपुरा जौगागे पांखास नांनाय लागे यागार गांधी बरम बिरुद्धे एतो बड़ साहस তুমি एतो बड़ साहस YTF জনক সদাত যাইতে অনিমেষ দেববর্মাই খরচ ভোটার লিডারের বিরুদ্ধে বড় যদি আগে ফেক নিউজ বিমান হগায় তিনি চিনি কোচি কাজা শিক্ষা বদলনি রুনাল হাই বড় নিনি পোহর হাই বড় প্রস্মিত হাই বড় জিতেন হাই বড় নং বিরুদ্ধে বড় ফেক মিথ্যা প্রচার খাইয়ে নন ক্যারেক্টার নব অ্যাসাসিনেশন খাইমানো So this is the time we should stand united and fight against these fake Tiprasa. No Tiprasa, no
Borom Mathai Bah Angui Mahda Animesh Debbarmani Bokrita Nai Bacha Horaiman Bhage Khasiyarok Tini Matha Borom Mundage Ani fake news ko nugai Dati Dahut Manglo Hopung Aini Botomu Tam Debbarma se jawab ne Tiprasa Samar Tiprasa Debbarma no tanna ni bagai Hopung ka hudi tamu emai tama se clean choina bagai Je dinom mangan nai Samar Tiprasa kora chonai hete Tiprama bhagoni aga likha hai Deri bagi tamu KOKBOROK saya village committee निर्वाचन ta khaito village committee by Tiprasano nechari maya chini Tiprasano ni ko kaisa tongo oi jaibo to mena othe lag paibo nang village committee u samne khari jangalo Vidhan Sabha challenge jangalo please come and face us at the city Tiprasano most my mother nature United Patonai, Korosaki, Korsan Dale, Koksita Laye, Borom, Dorozo, Kayan Zoraya, Greater Tipralan, Pining with all, Bubagani, Putin, Tiniako, Zatolo Kanadi. I really like Bubaga coming like this and interacting with the youth, meet and greet demo program. Tini Bubaga, Klaiman Katsini, next generation Bokrogo. Bonto muti dutuyo, mochini ha mohano respect di, mohano hamzak di, patar sabai, rangai vibai ta hamzak di, ye hamara ha hai, mohano marjada di, abo phirnai bagi se tini bubagra oro, meet and greet, YTF program bo phayo.